Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. You know those mornings when you're just rushing, trying to get out the door? Maybe there's still a bit of toast crumb on your sleeve from breakfast with the kids, or your hair's just, doing its own thing. Definitely. The morning scramble. Exactly. And then somehow you're supposed to walk into work looking completely composed, in control. Like that whole chaotic hour just didn't happen. Right, the quick switch. It's that switch, that everyday thing we do, transitioning from the kind of lived messiness of home to this polished work persona. Mm-hmm. Well, that seemingly small act, just getting ready, it actually tells us so much about how we navigate our professional selves, our personal selves. It really does. It's packed with meaning. And today, we're going to explore some really quite groundbreaking academic research that looks right into this experience, specifically for professional mothers. This whole discussion is actually a summary based on an article called, let me get it right, And Then I Undressed the Work, Materiality and Embodied Identity Work Among Professional Mothers. It's a fantastic title, really captures it. It does, doesn't it? Mm-hmm. And what's really significant here is where it was published in the Human Relations Journal. Which is a big deal. Oh, absolutely. Yeah. It's an FT50 listed journal. So that means top tier, rigorously peer-reviewed work, very influential in management studies. Definitely adds weight. And the researchers behind it, it's quite a team. We have Taija Turunen, Saija Katila, Astrid Huopalainen, and Marjo-Riitta Diehl. They're all from Aalto University School of Business in Finland. Right, a strong Finnish contingent. And also Seonyoung Hwang, who's from Royal Holloway Business School at Royal Holloway, University of London in the UK. A truly international effort then. Indeed. And they actually presented an earlier version of this paper back in 2024 at the 84th Academy Management Annual Meeting in Chicago. Ah, AOM. Yes. So, look, whether you subscribe to this channel or not, we really genuinely hope you'll find some time to read the full article. It's so thoughtfully done and, like we said, rigorously reviewed. We've put the link right there in the show notes for you. It's worth the read. Absolutely. Yeah. Our goal here today is really just to shine a light on this kind of academic work, especially, if you're maybe new to research, perhaps just starting your own journey. Sort of demystify it a bit. Exactly. Help you see what makes a study like this so valuable, how it uncovers these, surprising things about our everyday lives that we just don't normally think about. Mm-hmm. And specifically how things like our bodies, our clothes, even our homes become these active resources we use to shape our identity, especially for mothers returning to work after leave. It's fascinating stuff. And it starts with this idea of identity work, right? Yeah, maybe we should start there. What exactly is identity work? Well, at its core, it's really just the ongoing effort we all put in, consciously or unconsciously, to shape our sense of who we are, to fit into different situations, work, family, friends. So crafting ourselves for different roles. Pretty much. Right. Creating, presenting, kind of maintaining the me we want others to see, or the me we want to feel like in that moment. Okay, that makes sense. But then the article talks about embodied identity work. That sounds more physical. It is. That's the key distinction. Embodied means it's not just in our heads or what we say. It's about how our actual physical bodies, our flesh and blood, are actively involved in performing who we are. Performing? Yeah, think of it as the lived material experience of identity. Your body isn't just carrying your brain around. It's this dynamic site where your identity is constantly being worked on, shown, negotiated through how you look, how you move, the things you interact with. So it's those times when how you physically are, your appearance, your posture maybe feels really crucial to how people see you, or even how you see yourself. Precisely. Like dressing up for that big presentation you mentioned, feeling more confident. That's embodied identity work in action. It becomes really obvious once you start looking for it. Right. In this study, it zeroed in on a really specific group, professional mothers in Finland coming back to work after maternity leave. Now, you might think Finland, great parental leave, dual learner model. Maybe it's easier there. Well, that's what's so interesting. The policies are progressive, yes. But the research shows this subtle, persistent reality that mothers often still carry the main load when it comes to childcare and the home,
even in Finland. And that imbalance creates real challenges, work-life conflict, potential career impacts. So this context, these professional women navigating that specific pressure, makes their embodied identity work especially, compelling to study. The researchers spoke to 31 women, all highly educated middle-class professionals. So how did they actually do this work? The study found 3 main ways they managed this identity balancing act. The first one was called performing professionalism. This sounds like using material things like clothes consciously to project competence, right? And to fit into work environments that often still feel quite masculine. Exactly. And what's really striking is how things like clothing, especially maybe more tailored, structured, even masculine-leaning styles like suits, become more than just clothes. They become a resource. A resource for what? For signaling credibility, competence, that you belong in that professional space. For instance, one woman, Tara, she was a consultant, she actually said she felt more confident when not wearing super feminine clothing when presenting. Wow. So the clothes literally helped her feel more capable in that setting. It shows how these material choices aren't just about looking nice. They deeply affect how you feel about yourself and how you think others see you. It kind of reflects those ingrained expectations, maybe, for professional women. And it wasn't only clothes, right? Makeup came up too. Oh, absolutely. Makeup was huge. And it sounds like the goal was often that kind of no makeup look, appearing fresh, perky, and natural, even if it took, quite a bit of effort in several products. Yes, that natural but polished look. But the reason behind it is what's powerful. Okay. Take Perota. She was a principal. She said, and this is a direct quote, "I would never go to work without makeup. Imagining that situation feels horrible. It would feel like coming to work naked." Naked. That's intense. It is. And another woman, Contessa, a lawyer, said she just couldn't come to the office natural. It suggests makeup isn't just cosmetic. It functions as a kind of material extension of the self. Like a shield. Almost exactly. A shield against potential judgment, maybe feeling exposed or vulnerable. Like their natural body was somehow matter out of place at work. Its absence could make them feel lacking. So it connects to self-esteem too. Definitely. Linnea, an analyst, said makeup boosted her self-esteem, and Saija, a director, admitted feeling insecure and shabby without it. It's less about vanity and more about building this internal buffer to feel capable and, safe in that professional role. It really does make you pause and think about your own getting ready rituals, doesn't it? What you might be subtly trying to achieve without even realizing it. There's often a lot more going on. So besides presenting professionalism, the study also found these mothers worked hard to create a clear boundary between home and work. Which brings us to the second type, ordering to maintain professionalism. Right. This is about adding layers, often material layers, to separate the perceived chaos or messiness of home life from the expected control and order of the professional world. How did they do that? Like, practically? Well, a big part was concealing the physical signs of motherhood, especially tiredness. Taija, an accountant, talked about using makeup specifically to avoid looking so tired. Hiding the exhaustion. Exactly. And then there's creating that visual separation between home and workspaces themselves. Henrika, a specialist, said dressing up for work made the shabby, staying-at-home mom feeling disappear. It made her feel more businesslike. So the clothes helped create the mental shift too. Absolutely. And many felt pressure to hide any signs of domestic terrible messes, especially with remote work. Kisara, a researcher, mentioned wanting to blur her Zoom background constantly. Another, Karelia, a consultant, talked about this pressure for a strange kind of perfection. It sounds exhausting, honestly. It does. And it suggests that workplaces often aren't set up to comfortably accommodate the realities of employees' lives outside of work, especially mothers. But here's where it gets really interesting, I think. Amidst all this pressure to conform and conceal, the researchers found evidence of what they called micro-resistance. Yes. This was fascinating. It wasn't all just about fitting in. For some women, motherhood itself seemed to spark this new sense of, freedom, agency. So, pushing back, but subtly. Exactly. Little acts of defiance against the norms. The researchers called them dematerializing acts. For example, Henrika, the same specialist who dressed up, also started using less makeup over time. She just said, I do not care what other people think. That's quite a shift. It is. Or Sylvie, a CEO, she started questioning why she wore makeup, especially thinking about her kids. She wondered, how can I do makeup in a way that I do not send a message to them that this is something that I expect them to do? Wow, questioning the messages we send. And wasn't there an example about bras?
Yes, Sonia, a researcher. She just stopped wearing them. Her reasoning was basically, why on earth should I wear a bra when I don't physically need it? Simple, logical, but quite radical in a way. It's a quiet but powerful assertion of personal comfort and agency over societal expectation. It really makes you reflect on how major life changes, like becoming a parent, can fundamentally shift your perspective on these ingrained norms and lead to these small personal acts of rebellion almost. And it often came with increased confidence. Contessa, the controller, said, when I became a mom, I became more self-confident in many situations. And Viviana, a director, felt she was now doing things in a gutsier manner than before. That's incredible. Motherhood fostering professional courage. In some cases, yes, it's a complex picture. Okay, so the third type of identity work they identified was reclaiming the pre-pregnancy body. This sounds like it deals directly with the physical changes after childbirth. Exactly. Both the visible changes and the ones that often remain hidden or unspoken. Let's start with the visible. The study talks about the societal pressure for women to bounce back quickly, right? Get back to that pre-baby body shape. Immense pressure, yeah. Tara, who was an HR manager in this quote, felt she hadn't really completed the pregnancy until she lost the weight. Wow, completed it. And Baltia, a specialist who was very athletic before pregnancy, really struggled with seeing it change, seeing her body become a softer figure. For her and others, clothes not fitting anymore weren't just inconvenient. They felt like symbols of failure. That's a heavy emotional burden tied to physicality. Absolutely. It highlights how deeply ingrained that pre-maternity ideal is. But you mentioned hidden changes too. Things maybe not immediately visible. Right. And this is really crucial. The researchers talk about abject materiality. Abject materialities, what does that mean? It refers to those aspects of the body, particularly post-childbirth, that society often deems, well, undesirable, messy, or out of place. Especially in a professional context, things often kept private. Like what specifically? Things like loose joints, torn muscles, urinary incontinence, stretched skin, chronic pain. These are common postpartum realities. Viviana, a manager, mentioned dealing with diastasis recti, that's abdominal muscle separation. Sonia, the researcher, talked about dislocated hips. Barmia, a director, about needing ongoing pelvic floor work. Things people rarely discuss openly, especially at work. Precisely. The body becomes this sort of absent present. It's there, it's impacting the person, but it's not acknowledged or accommodated by the organization. And this can lead to grief. Yes, the study uses the term body grief. That feeling of loss, sadness, frustration about a body that's changed, maybe in ways that feel permanent or difficult to fix. Can you give examples? Sure. Cassandra, a consultant, talked about her difficult C-section recovery. Anna, a specialist, spoke about not feeling like herself anymore with a mom belly. Kisara, the researcher, found even small things like her shoe and clothing sizes changing permanently to be depressing. It's not just physical then. The mental and emotional toll sounds significant. Absolutely intertwined. Udessa, an expert, described her postpartum depression as the biggest crisis of her life. Anna, the specialist, also talked about intense anxiety around breastfeeding when returning to work. And how did these deeper physical and mental challenges connect back to their work identity? Directly. Kisara, the researcher, again put it very powerfully. She said that postpartum trauma, that feeling that your body has somehow failed you, can show up quite clearly in your work life. It impacts confidence, energy, how you feel you can perform. It's such a strong reminder that we aren't just brains in jars at work. Our physical selves, our health, our bodily experiences, they're inseparable from our professional identity and performance. Completely. These changes, often way beyond our control, deeply impact our sense of self, our confidence, far more than just how we look on the outside. It's about how we feel in our own skin. So when we pull all this together, what are the really big picture insights from this research? It feels like it gives us a powerful new way to see how professional mothers navigate identity using all these material aspects of life. It definitely does. I think one major contribution is highlighting the affective agency of materialities. Affective agency, meaning? Meaning how things like clothes and makeup don't just change how you look, but they powerfully influence how you feel, your emotions, your sense of competence, your self-concept. That feeling is the agency. The materials have power over affect, over emotion. The feeling part. Got it. And critically, it brings those stigmatized and objected dimensions of embodied identity work out into the open.
It gives language to the unspoken, often out of control bodily realities, the incontinence, the pain, the grief that are so often ignored or deemed inappropriate for the workplace. Making the invisible visible. Exactly, and theorizing it, giving it academic weight. And it also shows that even with all these pressures, motherhood isn't just constraining. It can also open up spaces for that micro-resistance. Right. Pushing back against those rigid beauty and professional norms, finding ways to embrace what the authors call alternative maternal femininities, new ways of being a woman, a mother, and a professional. So why does all this matter to, anyone listening, whether you're a mother or not? Well, I think it helps us all understand the often hidden, immense pressures that professional mothers in particular navigate daily. But it goes broader than that. How so? It challenges that pervasive, often unspoken ideal of the disembodied workplace. The idea that we should check our bodies, our tiredness, our family lives, our physical changes at the door, and just be productive minds. Which isn't realistic for anyone, really. Not at all. So it prompts us to think, how can we create workplaces, organizational cultures that are more inclusive, more humane, cultures that acknowledge and maybe even embrace the fleshiness, the vulnerability, the diverse realities of all human bodies. Not just mothers, everyone's. Exactly. And again, if this resonates, please do check out the full article, the link's in the show notes. It goes into so much more depth. It really leaves you with a final thought to chew on, doesn't it? If organizations, if workplaces truly did embrace the full, fleshy reality of being human, the changes, the imperfections, the everyday messiness, like the breakfast crumbs or the bad hair days, what would a genuinely inclusive, maybe socially sustainable workplace actually look and feel like for everyone? Yeah. And how do our own small interactions, our judgments, or expectations contribute to the unspoken norms we have right now? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, একজন পেশাদার মা বলছেন কর্মক্ষেত্রে মেকআপ ছাড়া যাওয়াটা তার কাছে প্রায় নগ্ন হয়ে যাওয়ার মতো। অথবা ধরুন দিনের শেষে বাড়ি ফিরে তিনি বলছেন, এবার আমি কাজের পোশাকটা খুলে ফেলি। যেন কাজ নিজেই একটা আলাদা পোশাক, তাই না? একদম। এই ভাবনাগুলোই কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনার একেবারে কেন্দ্রে। ঠিক। মাতৃত্বকালীন ছুটির পর পেশাদার মায়েরা যখন কাজে ফেরেন, তখন তাদের ওই পরিবর্তিত শরীর, পোশাক, মেকআপ, এই সব জিনিস ব্যবহার করে তারা কিভাবে নিজেদের পরিচয়টাকে নতুন করে গুছিয়ে তোলেন, সেই গভীর ব্যাপারটা নিয়েই আজ কথা বলবো। আর এটা কিন্তু এমনি এমনি বলছি না, আমাদের এই আলোচনাটা দাঁড়িয়ে আছে হিউম্যান রিলেশনস জার্নালে প্রকাশিত একটা গবেষণাপত্রের ওপর। হ্যাঁ, আর এই জার্নালটা কিন্তু ফিনান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত যে সেরা 50টা বিজনেস জার্নাল FT50 তার তালিকায় আছে। মানে বুঝতেই পারছেন এখানকার লেখাগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর যাচাই করা। খুবই সম্মানজনক একটা জার্নাল। অবশ্যই। এর লেখকেরা হলেন ফিনল্যান্ডের আল্টো ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ বিজনেসের তাইজা তুরুনেন, সাইজা কাটিলা, অ্যাস্ট্রিড হোপালেনেন, মার্জো-রিট্টা ডিয়েহল, আর যুক্তরাজ্যের রয়্যাল হলোওয়ে ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের সিওনিয়ং হ্বাং। তারা কিন্তু এই গবেষণাটা মানে পেপারটা 2024 সালে শিকাগোতে একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্টের 84তম বার্ষিক সভায় উপস্থাপনও করেছিলেন। আচ্ছা, যারা একাডেমিক গবেষণা নিয়ে আগ্রহী বা ধরুন সবেমাত্র এই পথে যাত্রা শুরু করছেন, তাদের জন্য এটা একটা দারুণ কেস স্টাডি হতে পারে। একদম। তাই আমরা সবাইকে অনুরোধ করব, আপনারা আমাদের এই চ্যানেল ফলো করুন বা নাই করুন, একটু সময় করে এই গভীর চিন্তার নিবিড়ভাবে পর্যালোচিত প্রবন্ধটা পড়বেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া থাকছে। তাহলে মূল কথায় আসা যাক। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। গবেষণার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো শারীরিক আত্মপরিচয় নির্মাণ, ইংরেজিতে যাকে বলে embodied identity work। আচ্ছা, এটা ঠিক কি সাধারণভাবে বুঝতে গেলে? এটা শুধু আমাদের চিন্তা বা অনুভূতি নয়, বরং আমরা আমাদের শরীর এবং বিভিন্ন বস্তু, এই যেমন পোশাক, মেকআপ, এগুলো ব্যবহার করে কিভাবে নিজেদের পরিচয় তৈরি করি আর প্রকাশ করি। বিশেষ করে মাতৃত্বের মতো জীবনের এত বড় একটা পরিবর্তনের পর এই ব্যাপারটা খুব সামনে চলে আসে। বুঝতে পারছি। আর গবেষণাটা হয়েছে ফিনল্যান্ডে, তাই না? হ্যাঁ,
ফিনল্যান্ডে বেশিরভাগ পরিবারেই বাবা মা দুজনেই কাজ করেন, আর মাতৃত্বকালীন ছুটিও বেশ লম্বা। কিন্তু তারপরেও মায়েরা কাজে ফেরার সময় নানা রকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। এই গবেষণাটা ফিনল্যান্ডের ৩১ জন উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পেশাদার মায়ের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। আচ্ছা, তো এই পরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়াটা কেমন, কি খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা? তারা মূলত ৩টে ধরনের কথা বলছেন, মানে ৩ রকম উপায়ে মায়েরা তাদের পেশাদার পরিচয়টা নতুন করে গড়েন। ও আচ্ছা। প্রথমটা হলো পেশাদারিত্ব প্রদর্শন, মানে কর্মক্ষেত্রের যা প্রত্যাশা সেই অনুযায়ী পোশাক পরা, মেকআপ করা, নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করতে গিয়ে হয়তো নারীত্বের কিছু দিক একটু চেপে রাখতে হয়, কিন্তু আবার একই সাথে যথাযথভাবে নারীসুলভ থাকার একটা চাপও কাজ করে। এই মেকআপের বিষয়টা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং। অনেকেই নাকি বলেছেন মেকআপ ছাড়া অফিসে যাওয়াটা তাদের কাছে অসম্পূর্ণ, বা ওই যে শুরুতে বললাম প্রায় নগ্ন মনে হয়। ঠিক তাই। আত্মবিশ্বাস আর পেশাদারিত্বের ধারণার সাথে এটা কেমন জড়িয়ে গেছে ভাবুন। সত্যি। আচ্ছা, দ্বিতীয় উপায়টা কি? দ্বিতীয়টা হলো পেশাদারিত্ব রক্ষায় সীমানা তৈরি, মানে বাড়ির জীবনের যে একটু অগোছালো দিকগুলো থাকে, ধরুন শিশুর খাবার লেগে থাকা জামা বা ছড়ানো খেলনা, এইসব থেকে কাজের পরিপাটি জগৎটাকে সচেতনভাবে আলাদা রাখা। ও আচ্ছা। পোশাক, পরিচ্ছন্নতা এইসব দিয়ে এই সীমানাটা তারা রক্ষা করেন, ক্লান্তি লুকানোর চেষ্টা করেন, এমনকি ভার্চুয়াল মিটিংয়ের জন্য বাড়ির একটা পরিপাটি ব্যাকগ্রাউন্ড রাখারও চাপ থাকে। কিন্তু এর মধ্যেই আবার একটা অন্যরকম ব্যাপারও ঘটছে, বললেন না, ওই যে সূক্ষ্ম প্রতিরোধ। হ্যাঁ, একদম, মাইক্রো রেজিস্ট্যান্স। কিছু মা মাতৃত্বের অভিজ্ঞতার পর সচেতনভাবেই হয়তো কম মেকআপ ব্যবহার করছেন, বা ধরুন ব্রায়ের মতো অস্বস্তিকর পোশাক পরা বন্ধ করে দিচ্ছেন। এটা প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে একটা নীরব কিন্তু বেশ জোরালো প্রতিবাদ আর কি। ইন্টারেস্টিং। আর তৃতীয় দিকটা? তৃতীয়টা, এবং এটা বেশ সংবেদনশীল একটা দিক, সেটা হলো গর্ভাবস্থার আগের শরীরে ফেরা। মায়েরা মাতৃত্বের কারণে শরীরে যে পরিবর্তনগুলো আসে, যেমন ওজন বাড়া, শরীরের আকার বদলে যাওয়া, পেটের পেশি আলাদা হয়ে যাওয়া, যেটাকে ডায়াস্টেসিস রেক্টি বলে, শ্রোণীচক্রের সমস্যা বা দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, এগুলোর সাথে মানিয়ে নেওয়ার একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ থাকে। হ্যাঁ, আর এর সাথে থাকে আগের চেহারায় দ্রুত ফিরে যাওয়ার একটা সামাজিক চাপ, তাই না? ঠিক তাই। আর সেটা না পারলে অনেকে খুব মানসিকভাবে কষ্ট পান, এক ধরনের শারীরিক পরিবর্তনজনিত দুঃখ বা বডি গ্রিফ কাজ করে, মানে শরীরটা যে আগের মতো নেই সেই সত্যিটা মেনে নিতে খুব কষ্ট হয়। এমনকি পায়ের মাপের মতো ছোটখাটো কিন্তু স্থায়ী পরিবর্তনও তো আসে। হ্যাঁ, সেটাও হয়। আর কারো কারো ক্ষেত্রে সন্তান জন্মদান বা স্তন্যপান করানোর অভিজ্ঞতাটা একটা মানসিক আঘাত বা ট্রমার মতোও হতে পারে। খুবই কঠিন সময়। এখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে গবেষণায়, সেটা হলো বস্তুর নিজস্ব প্রভাব বা এজেন্সি অফ মেটেরিয়ালিটি। এটা একটু বুঝিয়ে বলবেন? মানে ব্যাপারটা শুধু এমন নয় যে মায়েরা জিনিসপত্র কিভাবে ব্যবহার করছেন, বরং এই বস্তুগুলোও, যেমন শরীরে ব্যথাটা বা গায়ে ঠিকঠাক না বসা পোশাকটা বা মেকআপ, এগুলোও কিন্তু সক্রিয়ভাবে মায়েদের অনুভূতি আর পরিচয়কে প্রভাবিত করছে, যেন পোশাকটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে শারীরিক পরিবর্তনের কথা, যা হয়তো সবসময় তাদের নিয়ন্ত্রণেও থাকছে না। বাহ, এটা তো একদম অন্যরকম একটা দৃষ্টিকোণ। তার মানে মাতৃত্বের পর কাজে ফেরাটা শুধু রুটিন বদলানো নয়, এটা নিজের পরিচয়কে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার এক জটিল যাত্রা, যেখানে শরীর, প্রতিদিনের ব্যবহার্য জিনিস আর সমাজের চাপ সবকিছু মিলেমিশে একাকার। একদম, পুরো প্রক্রিয়াটা বেশ জটিল। তবে গবেষণার শেষে একটা আশার দিকও কিন্তু আছে। কি রকম? দেখা গেছে এই মাতৃত্বের অভিজ্ঞতায় অনেক নারীকে প্রচলিত সৌন্দর্য আর পেশাদারিত্বের যে বাধা ধরা ধারণাগুলো, সেগুলোকে প্রশ্ন করতে শেখাচ্ছে, আর সেগুলোর বিরুদ্ধে এমন সূক্ষ্ম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, আর এটাই হয়তো আমাদের আজকের আলোচনার শেষে একটা ভাবনার বিষয় হতে পারে। ঠিক, যে জীবনের আর কোন বড় পরিবর্তনগুলো আমাদের চেহারা বা পরিচয় নিয়ে সমাজের তৈরি করা ধারণাগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ককে এভাবে বদলে দিতে পারে, আর সেখানেও কি এমন সূক্ষ্ম নীরব প্রতিরোধের জন্ম হতে পারে। নমস্কার,
रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। कभी सोचा है जब कोई थका हारा दिन के बाद घर लौटकर कहता है बस अब मैं काम उतार दूं, ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं लगता, जैसे कोई पूरी पहचान ही बदल रहा हो, है ना? हाँ बिल्कुल, एक तरह का स्विच। बिल्कुल। तो आज हम जिस गहरे पड़ताल पे बात कर रहे हैं वो असल में ह्यूमन रिलेशंस जर्नल में छपे एक शोध लेख पर आधारित है। ये तो काफी प्रतिष्ठित जर्नल है, FT50 लिस्ट में है। हाँ बिल्कुल। और इसके लेखक हैं ताइजा तुरुनेन, साइजा काटिला, एस्ट्रिड होपेलाइनेन और मार्जो-रिट्टा डीज़ल। ये सभी फिनलैंड के आल्टो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बिजनेस से है। अच्छा। और सियोन्यांग ह्वांग जो यूके में लंदन यूनिवर्सिटी के रॉयल हॉलोवे से हैं। इन्होंने ये काम पहले 2024 में शिकागो में एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट की वार्षिक बैठक में भी प्रस्तुत किया था। काफी महत्वपूर्ण काम लगता है। हाँ, और अगर कोई इसे और विस्तार से पढ़ना चाहे तो हमारा सुझाव है कि इस लेख को जरूर समय निकाल कर पढ़ें। ये बहुत ध्यान से लिखा गया है और इसकी समीक्षा भी हुई है। हाँ, लिंक हम शो नोट्स में डाल देंगे। जरूर। तो आज हमारी कोशिश है ये समझना कि जो पेशेवर माताएं हैं वो मैटरनिटी लीव के बाद जब काम पर लौटती हैं, हाँ। तो अपनी बदलती पहचान के साथ कैसे तालमेल बिठाती हैं, खासकर तब जब उनके शरीर में भी काफी बदलाव आए हों। ये बातचीत उन लोगों के लिए खास तौर पे दिलचस्प हो सकती है जो अकादमिक शोध की दुनिया में नए हैं, मतलब अपनी रिसर्च जर्नी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ जो मुख्य विचार है उसे अकादमिक भाषा में शारीरिक पहचान कार्य या embodied आइडेंटिटी वर्क कहते हैं। शारीरिक पहचान कार्य, थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे सोचने या कहने से नहीं बनती। हमारा शरीर, हमारे हाव भाव, हमारे कपड़े, मेकअप, ये सब चीजें मिलके हमारी पहचान बनाती हैं। अच्छा। और दूसरों के सामने पेश भी करती हैं। तो ये शोध इसी बात पर रोशनी डालता है कि माँ बनने के बाद ये पूरी प्रक्रिया कैसे बदल जाती है, या यूं कहें कि ज्यादा जटिल हो जाती है। तो ये सिर्फ अंदर की बात नहीं बल्कि बाहर कैसे दिखते हैं वो भी है। बिल्कुल। शोधकर्ताओं ने फिनलैंड में 31 पेशेवर माताओं से बात की और पाया कि वे मुख्य रूप से 3 तरह के पहचान कार्य में लगी थीं। हाँ, 3 मुख्य तरीके सामने आए। क्या हम इन्हें थोड़ा और सरल भाषा में समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। पहला तरीका है व्यावसायिकता का प्रदर्शन, परफॉर्मिंग प्रोफेशनलिज्म। इसमें माताएं ऑफिस के माहौल के हिसाब से दिखने के लिए कपड़ों और मेकअप का इस्तेमाल करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे कभी-कभी ज्यादा प्रोफेशनल दिखने के चक्कर में अपनी जो स्त्रैणता है उसे थोड़ा कम करके भी दिखाती हैं। अच्छा, मतलब ताकि उन्हें ज्यादा गंभीरता से लिया जाए। हाँ, शायद यही वजह है। एक महिला ने तो यहाँ तक कहा कि बिना मेकअप के काम पर जाना उन्हें नग्न होने जैसा महसूस कराएगा। ये तो बड़ी गहरी बात है ना? ये दिखाता है कि मेकअप सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि एक तरह से व्यावसायिक पहचान का कवच या हिस्सा बन जाता है उनके लिए। सही कहा। और दूसरा तरीका है सीमांकन, बॉर्डरिंग, मतलब काम और घर के बीच सीमा बनाना। सीमा बनाना? जी। कैसे? इसमें माताएं काम और घर की दुनिया के बीच एक साफ लकीर खींचने की कोशिश करती हैं। वे मातृत्व से जुड़े निशानों को, जैसे कि थकान या घर की थोड़ी बहुत अव्यवस्था का असर, उसको छुपाने के लिए कपड़े बदलती हैं या मेकअप का सहारा लेती हैं। अच्छा, तो यहाँ आती है वो काम उतारने वाली बात। घर लौटकर वे सचमुच उस प्रोफेशनल खोल को उतार देती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें एक और परत है जिसे शोधकर्ता सूक्ष्म प्रतिरोध कहते हैं। सूक्ष्म प्रतिरोध वो क्या है? जैसे कुछ महिलाओं ने कम मेकअप करना चुना या ऑफिस में ब्रा ना पहनना चुना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये दिखाती हैं कि वे चुपचाप स्थापित नियमों को चुनौती दे रही हैं। मतलब ये कहना कि मैं पेशेवर हूँ पर अपनी शर्तों पर। बिल्कुल। मैं माँ भी हूँ और मुझे हमेशा समाज के बनाए खांचे में फिट होने की जरूरत नहीं। ये अपनी पहचान को अपने तरीके से बनाने की एक कोशिश है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और तीसरा पहलू क्या था? तीसरा और शायद सबसे निजी पहलू है गर्भावस्था पूर्व शरीर को पुनः प्राप्त करना। रिक्लेमिंग द प्री प्रेगनेंसी बॉडी, यानी वापस पहले जैसा दिखना। हाँ। इसमें वजन कम करने की कोशिश, फिटनेस पर ध्यान देना वगैरह शामिल है। और ये कहीं ना कहीं उस सामाजिक दबाव को भी दिखाता है जो महिलाओं पर होता है। लेकिन शोध सिर्फ वजन तक ही सीमित नहीं है ना? आपने बताया था कि इसमें उन शारीरिक चुनौतियों की भी बात है जिनके बारे में अक्सर खुलकर बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल। जैसे जोड़ों का ढीला पड़ना, पेल्विक फ्लोर की समस्याएं या त्वचा में बदलाव।
ये चीजें बॉडी ग्रीफ यानी शरीर के लिए एक तरह का दुख या अफसोस पैदा कर सकती हैं। बॉडी ग्रीफ, शरीर के लिए दुख। हाँ, क्योंकि शरीर वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। एक महिला का अनुभव था कि प्रेगनेंसी के बाद उसके जूते का साइज ही बदल गया। सच में, ये तो छोटी बात लगती है, पर कितनी निराशाजनक हो सकती है। बिल्कुल, और यहीं पर ये शोध नए शोधकर्ताओं के लिए बहुत काम का हो जाता है। कैसे? ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा के साधारण अनुभव जैसे तैयार होना, इनको भी अकादमिक नजरिए से देखा जा सकता है और इनके कितने गहरे अर्थ हो सकते हैं। अच्छा। ये गुणात्मक शोध यानी लोगों से बातचीत करके समझने की विधि, उसकी ताकत को दिखाता है। कैसे लोगों की निजी कहानियों से हम पहचान बनने की बड़ी सामाजिक प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। और ये एजेंसी ऑफ मटीरियलिटी जैसे सैद्धांतिक विचारों को भी सामने लाता है। एजेंसी ऑफ मटीरियलिटी मतलब ये कि कैसे भौतिक चीजें, कपड़े, मेकअप, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी सिर्फ बेजान वस्तुएं नहीं है। वे सक्रिय रूप से हमारी पहचान, हमारे एहसास और हमारे अनुभवों को आकार देती हैं। वाह, तो कुल मिलाकर हमने समझा कि पेशेवर माताओं के लिए काम पर वापसी के दौरान पहचान बनाना एक बहुत ही जटिल शारीरिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। हाँ, कपड़े, मेकअप और उनका अपना बदलता शरीर, ये सब सिर्फ बाहरी चीजें नहीं, बल्कि उनके आत्मबोध और दुनिया में उनकी जगह को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये सिर्फ दिखना नहीं, बल्कि होना है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जीवन के दूसरे बड़े बदलावों में हमारी शारीरिक पहचान कैसे बदलती होगी। जैसे रिटायरमेंट के बाद, या किसी बीमारी से उभरने पर, या शायद एक नई संस्कृति में जाने पर। सोचने वाली बात है। और किन दूसरे पेशों या जीवन के पड़ावों पर ऐसा ही अदृश्य शारीरिक पहचान का काम चल रहा है, जिसके बारे में हम शायद जानते भी नहीं।